ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله وكفى أي سبري جانا ني واجبلي دامنا تنيانا واجبلي لامي دسني مي جولا مسولا بي أبيجا أيانا مي كوسبه أو سيني كرامو نيفه أبي سينجلا أو دما أو تواجبلي لامي نالوا مسوتا سينا كولا يوربه نكوسو نونا كناكي أو بلاو كنينا ما يلاكو أتبه مثل أول لا كرفة كافو مي بكلو يدونينا ناو تالا كمويا كيرولا أسيني أو فوتا أو تالي سينتي لابولا جمانا كايرا مولا كونيما توي ni den kashile be wuli kata sindi ama ka fanyal gonno ya ambe ala mokela dina ni loni ni kaka ka dina ke filipo ndako no ko be tade ame folisen man lase akaramo ma ka damna akaramo kurmama ka bini demuli dati fola anye konta ka fatina ta chama ba akaramo belebele imam sanusi ka ba faransi bari an ka mango guichet fermé anna le be wajibi kana ma micro dale ma ale kan yere kala wasake donc imam Cissé kana me na ko do go micro ye boy imam Sanusi pour la dito ele mi meilleur problème sur là parce que ale kan micro te ale kan gabo donc on ni micro kona ka di ma Sanusi ko ba un problème o ko so evi kan forcer ay kan gelente ale tay o parler le ala ma no ya ame foli la se imam Sanusi ma ame klafana ka foli se man la se imam Cissé ma alhamdulillah aman islama bela ka funi fe abba mi am bela ka funi bay ni wati nyona la farmandala ka Allah taala dia ka kene ya bada mala mu gala ka Allah taala dia ka kene ya da mala mu gala ka da ka jama senma mi me ala ka do senma mi mala ala ken bele ba do to an ke to da ku nya kelen bo mi gala am bay ami Allah taala dal ka ka mala fi bay ala mu gala ka bana mi yere ka ma jumu ya fay ala mu gala ka kene ya bele bele da ma bana te kene ya mi ko ala mu gala ami kala fana ka ga karamo fo Cheikh Traoré alhamdulillah rabbil alamin ka be aye kono na diamin ke anana ka séjour là alhamdulillah anga tama biduna belebele ba bena bema nini me ko yara ni islam ya kam ni dalma ya lera ama fana fo fulila dan to fulimina ka kama sabati ala mun kala wati mo na la fana fu muso ma lebe abidan terenga tumado ko wani ma ka to bolo me tiya na on tena bena wali mama me karamo be ya mini ka wali ma ko konfiola ni ala taala sona anga karamo cha wali ma ba mulia na ka ujilaja au ye wali ma kenika Madam, ani madam na nakomi na walima ke. Bakoma unte na be walima masa, bani Allah Taala sona ama ke fardu kifaya. Ndo ya dam na be ndoga. To mungu ya ka be penga. Ala mambe na sabam. Ambe banga foli la se ambal machama mi anga to buche. Ni e bomo la je agbani meni be mi ma doni yenye maka hijila. Kayaka furuki abela. Ni mo ma fi ba ko arabudo. On a français ni bamananga fiye so ka donc afoko ay kan dodu ne ere na tala nyo fe tourner la ne sabu na sini ne ere mama muso ko mo fana de fo hakili la ele betani to bi go to ba kale te to fui fa kanyina mala fo to ba ko che mama mo he emilia bala ka fo ni to ba ni fa fi to ba le no to ba te bamananga fo ni no bamananga fo no ka te to fui fa sa fo to ba ko che don no mo to ba je ne ko ni muso ko ba furu ko ni pharmacie na ki ka lo fie ala ma no yala donc ama fo fo ila dante fo li mena ka kala fana ka ne ra do je ni Hassan ye Basari karamo do imamu do alhamdulillah ni wati mo na la am flab bela ka fo ni bola me anga alma mo bera ban ko be me imam benye afana mena ye ni kene ka ama fana fo ko sebe akan na ni mala ame ba fana ka fo li la se ni ra do je fana ma Yusuf Touré fana almamiye Ibrahim andum suka ardiya sorda almami senman num bela ka funye faranyon ka kene ga demi ga kola tunya na ko ni julu sira ko landenje ka fo kuna tela ka betolo yame akana na fo gosi ai ko ni bito kuna to do no tere atedi jabi ma atedi Cissé ma atedi Traoré ma atedi Jara ma bi janele ma donc ka famiyal ko no ya ala mo kala ame ba fana ka mbalaka ufo ni ya ye ka fo sangi tumenana o sela sabati la keleka ni islamaya kanu yere to take
o fo folila dante foli mina an b'a dɔn nin waati ɲɔgɔnna la caman ka hijabu ɲinina caman ka faniw ɲinina ni fani ɲinina ala ko la mɔgɔ bɛ i dusu ma o la wa mɔgɔ yɛrɛ kan ka fɔ de ko nin ye ala tanuba ye an bɛ alaw ta ala dali ka nin kɛ aw ma sara ko ɲuman ye ala m'o kɛra sawa don sawa fana kɔfɛ dusukasi don i bɛ sigi denwuli kɛnɛ kunna i hakili ka kan ka ko belebele fila ye alaw ta ala ye dɔw la sawa dɔw san yirika b'a ɲinina ma dɔw kunna alaw ta ala y'a di dɔw ma i bɛ cɛ le ye ale n'a muso k'o bɛ to tulon na muso bɛ sin k'a fɔ a ɲɛna ko ayi ko man ka farida ye cɛ bɛ sin ka mɔnɛ ele yɛrɛ tolen tɛ e ka ko la ni selikɛli ma dɔrɔn i bɛ kɔnɔ ta an b'a fɔ an balimacɛ ye dɔw bɛ yen olu bɛ se min kɛ o furumuso ma o ka ca ni e ta ye ba n'a sɛ mɛ alamaden d'olu ma den ye ko ye ka bɔ alaw ta ala yɔrɔ hakilimaw de b'a dɔn fɛn min ye den ye hakilimaw de b'a dɔn mun na alaw ta ala ye nin k'i ye maaw tɛmɛna minnu ni anw tɛ kelen alaw ta ala bara jɔyɔrɔ la limaniya yɛrɛ fana na titiri la bɛɛ bɛ ibrahima ka kisa lɔn a dɔgɔnin tɛ silama foyi la est ce que mɔgɔ bɛ bɔ na yan mɔgɔ min tɛmɛna san 90 kan n bɛ fɛ k'a lɔn n'a bɛ yen a y'a bolo kɔrɔta caméraman i bɛ jɛngɛ dɔɔnin est ce que mɔgɔ bɛ bɔ na yan an balaka minnu bɛ fɔ kɔfɛ est ce que aw dosera san 90 wa n'a tɛ yen an y'a fɔ k'a tɛ yen ok an bɛ s'an falakaw fana ma est ce que an falakaw maa bɛ anw caman yan min sera san 90 la wa ale kɔni ko k'ale ye moitié kɛ ka ban karamɔgɔ tɛ ko don fana tɔgɔmasere ye kɔrɔya le ye dɛ ala ma nɔgɔyara donc alhamdulillah an bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko maa tɛ an caman yan min ye 90 sɔrɔ i tɔrɔma la kosɛbɛ est ce que ni muso san 99 n'a fɔra ko bɛ se ka kɔnɔ ta e bɛ la o la wa a t'a ka lɔnna ye la a ka farida tigɛla a ma a y'a ka sunkuruya bɛɛ k'a ma den sɔrɔ a tun tɛ den sɔrɔ musow cɛ ma si sera san 99 alaw ta ala bɛna kabakoko belebele dɔ kɛ k'a yira diɲɛ la muso minnu ma den sɔrɔ fɔlɔ pour que muso minnu y'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ se bɛ ala ye alaw ta ala tericɛ belebele dugukolo kɔ ka min ye ibrahima ye a ye mɛlɛkɛw ci la belebele fila la ka taa a ka ciden dɔ bɛ yen ko lutu o ka maaw y'o dansago manamana la ko aw ye taa ka taa luti ka ala sɔsɔla ninnu minnu kafiriya la ni cɛw bɛ cɛko kɛ musow ni musow bɛ musoko kɛ aw ye taa ka t'o halaki mɛ halaki tɛ kɛ dɛ fo aw ye tɛmɛ ne alaw taala tericɛ fɛ ne ibrahima ye lɔnɛw nana ibrahima fɛ adamaden sawura la ibrahima sawala dante sawa min na a yɛrɛ girinna ka bikan dɔ bɛ yen ko k'o kana tigɛ o sogo tobi ka ɲa k'a di lɔnɛw ma sogo mɔna imam sanasi anw de b'a fɔ an fɛ yan ko dɔnni e ye yɔrɔ jumɛn k'a ye e bɔra jamana jumɛn na o y'an ka ɲininkali ye ni donna dɔ i ka so kɔnɔ i b'a ma ɲininka mɛ donna labɛnna dɔ tun bɛ yen e bɛ jigin ale ka so kɔnɔ ɲaani ale b'a dɔn ko taamakɛla bɛ sɛgɛn de kosɛbɛ donna a sɛgɛnni don ale bɛ donna na don a fɛ ka dumuni de d'a ma fɔlɔ ni donna banna dun ka fa la a bɛ sɔrɔ ka ma ɲininkali kɛ aw ye jɔn ye ibrahima a ka lɔnnaw o nana bara a y'a ka kanatigɛli belebele dɔ kanatigɛ k'a d'aw ma lɔnnaw sigilen bɛ tabali la komi ani karamɔgɔ senimaw bɛ tabali la ibrahima y'a ye k'a fɔ ala la tuma dɔ lɔnnaw bɛ maloya la ale ye dumuni kɛ fɔlɔ tuma dɔ lɔnnaw b'o bolo don a la mɛ a y'a ye k'a fɔ ninnu lɔnnaw tɛ kan ka o bolo lajigin suma na ibrahima kamana banna a kabakoya la ninnu ye lɔnna sugu jumɛn ye a y'a yɛrɛ kun ma ɲininka fo ibrahima siran daminɛna a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ala la a ko ni makun tɛ bɛn a ko ni kuma de ka kan ka bɛn ibrahima ko di n y'a ye k'a fɔ aw tɛ kan ka dumuni kɛ nin waati ɲɔgɔnna la ibrahima muso tun ye dumuni bila tabali kan ka lɔnnaw labɛn n'a ye ka lɔnnaw ɲɛsigi waati min na ibrahima muso jɛngɛla dɔɔnin ka don ba la a bɛ taa fɛn dɔ ta tuguni ka na di lɔnnaw ma lɔnnaw ko ibrahima tiɲɛ don ye tobili kɛ k'a bila anw ɲɛ an fana y'a ye k'a fɔ i bɛ kan ka tobili kɛ nin ye ko kabakoba ye dɛ tobili min bɛ kan ka kɛ anw tɛna dun aw tɛna fɛn min dun munna b'a to aw lɔnnajatigi bɛ kanatigɛli kɛ aw ɲɛkɔrɔ ka ban ka sogo tobi aw ɲɛkɔrɔ ka ban ka na dumuni bila tabali kan aw ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ yalaw ne nin kɛla anw t'a fɔ n ko ye tiɲɛni de kɛ wa Cheikh Tarawele
Et parce que quelqu'un qui ne va pas manger, il te voit en train d'immoler ton mouton bien tombé. Et tu es en train de préparer. Il a pris son temps. Et il vient maintenant, ils ont servi maintenant. La table, elle est bien remplie. O sigini mɛ o bɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni jatela dɔɔni dɔɔni ka tila fana k'o wele dumuni tabali kan o yɛrɛ nana ka na sigi dumuni tabali kan sɛgɛn aji bɛ mɛ kun dɔ le tun bɛ nin bɛɛ la ala bɛ fɛ ka Ibrahima ka lona bonyale yɛrɛ dunuya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ la an y'an kuloma lɔ kosɛbɛ Ibrahima tun ye adamaden min ye a yɛrɛ tɔgɔma de ye ten an bɛ Ibrahima tɔgɔma de ka denwuli la bi den ka denwuli la i jilaja i ka Ibrahima ye dɛ. Dona mabika sokono ini min kali kaka aslama le wa slantane wa kana kongo nyanyi alla jani kongo bala ye jidama ya bismillah folo wole kay ala man bena sabaro lono o ya fo Ibrahima ye tiado ye domini to bi ka blani mais on te domini galay aw ye jonye Ibrahima aw mena ngero fiye sise aw ye chidenye kabo ala taala de yorokana aw ye melekaw de anw tɛ dumuni kɛ anw tɛ sunɔgɔ anw tɛ sɛgɛn anw tɛ kɔmataga kɛ mɛlɛkɛw kasiri nin kelen-kelenna bɛɛ ma a komi aw tɛ dumuni kɛ sa ala de ye aw ci ala ye aw ci mun na Ibrahima cila ma dabɔ e kama dɛ e ta bilala la de alaw taala bolo subhanallah mɛlɛkɛw ko di cila fɔlɔ o y'o damina o ma sɔn ka filanan fɔ fɔlɔ mun na ne bɛ an baw ma ɲininka ni kibaruya fila dil'i ma nouvelle duman ani nouvelle go n'i ka kan ka laseli kɛ b'a damina mun ma ni question ye an baw ta ye an balakaw n'aw bɛ fɛ ka nouvelle laci i nana ka na saya nouvelle laci walama i nana ka na den sɔrɔ nouvelle lase a fila fɔli ɲɛna ko e n'a fɔ maa kelen ye i b'a damina mun ma fɔlɔ i b'a damina min ka di ni kilala diya la a tigi a laban kɛtɔ goya de ye o i bɛ b'a damina goma na ka ban k'a lasaba ok an y'an tɔrɔma la kosɛbɛ mɛlɛkaw ko Ibrahima anw ye taamala le ye ka bɔ Alahu Taala ka cidenw na an bɛ kan ka Luti ka so de sɛgɛrɛ ka taa Luti ka maaw halaki a lamɛn kosɛbɛ dɛ Luti ka mɔgɔ halaki nouvelle duman ou bien nouvelle bole parce que ni yɔrɔnin de ye maaw sɛgɛn ka Alahu Taala ka ciden sauver ka tiɲɛnikɛlaw halaki o ye nouvelle duman de ou bien nouvelle bole Ibrahima na an bɛ mun ta fila la sa Luti bara tɔrɔ Alahu Taala bara neni tiɲɛniw bɛ kan ka kɛ aw ye taa ka taa ninnu halaki ka ne Alahu Taala ka Luti ani jɔn minnu limaniyara ma k'olu sauver anw m'o bila nouvelle duman bonda kɔnɔ nouvelle duman donc an segila nouvelle duman ma ni kuma fɔ min kɛla Ibrahima muso Sarata a sawala k'a to bɔ a la a lamɛn kosɛbɛ dɛ ale la nouvelle ma fɔ fɔlɔ Ibrahima ale siranna jani a ye sawa a ko ko n balimacɛ den bɛ yen dɛ Luti Luti bɛ yen dɛ Ibrahima tun bɛ gbɛndo min ka bɔ so kɔnɔ ka na Irak so kɔnɔ a n'a muso Sarata ni Luti de bɔra ale jɔyɔrɔ la mun na balimaya la k'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkaw bɛ taa so min halakini ale baramɔgɔ b'a la min ye Luti ye a fɔra ko Ibrahima se tɛna kɛra Luti ma dɛ Luti kɛtɔ la tangala ala bolo ani maa minnu limaniyara Luti ma o fɔ min kɛra Ibrahima dusu sumana fana sawala nouvelle filanan bɛ nala ci nouvelle filanan ye mun ye Ibrahima Alahu Taala ko k'a f'i ye i muso Sarata ko ala kɛtɔ sɔnna den na ni don an ba Sarata est-ce que Sarata tɔgɔ bɛ bɔ ne yan a takbir mais karamɔgɔ cɛ olu bɛ s'a bɛɛ ta la cogo di e ye Ibrahima ye denmuso fana ye Sarata ye e denmuso fana ye Mariam ok Sarata ok même si tɛ fana même Sanusi fana ko k'a muso ye Sarata ye Sarata tɔgɔ ka ɲi dɛ Ismaël fana bɛ yan ni aw bɛɛ k'an yɛrɛ tɔgɔ fɔ anw ye danfɛnw ka sɔn wɛrɛ ma tɔgɔma ye Muhamad
Sonda. E ka no ko bana fala wala kuma de. O ya ka moje. Ali. No kira be yoro so so mali be de. Ah munu ku sulu kana faraman jama. Na bele bele be na. Ha? Ala chenya kala jadi bi marama Yusuf fana ya labo. Ala man no yala. Ambassadeur a tolo yini kuma men ka soro kuma yɛrɛ ma lasa de ma directement nouvelle nana sa ma k'a ko a tun bɛ fan min fɛ Ibrahima ni mɛlɛkɛw bɛ waati min na ni mɛlɛkɛw y'a lasawaden na a sawala nin ye musow ka tabiya ye ni kabakoko belebele dɔ fɔra muso ma a hakili tɛ min na a tɛ lala ni min ye Alahu Taala ko fasakkat wajaha a y'a labɛn ni mun ye o de ye kulekan ye subhanallah san 90 ani 9 Masar Allah, tout est possible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de cela, kana farafin flan ɲɛɲini denko la. Mɔgɔ bɛ bɔ farafinna yan ka taa tubabu la ko médecine développée ni denko la tɛbɛ. Miiriya bɛ dɔgɔtɔrɔso la ni nafolo ko don o tɛmɛna bɛɛ la. Den yɛrɛ sɔrɔ ɲa kelen-kelenna bɛɛ o y'a ɲɔgɔnna kelen-kelenna bɛɛ kɛ. Ka cɛ farila ji ni muso farila ji ta k'a la muso kɔnɔ o tɛmɛna nin bonda kelen-kelenna bɛɛ la mais Ala ko k'a t'a di n'olu ye o yɛrɛ ye denwuli kɛnɛ nin kunna o bɛ sawa en même temps hakili bɛ jogo yɛrɛ la ni Alahu Taala ye den di min ma hɛrɛ kɛli ye i miiriya tɛ hɛrɛ min na Ala ma an kɛla Ala ko ɲuman na jɔn ɲumanw cɛ an ba sarata Alahu Taala ko Ala de tun ɲamɛ sarata la k'a to ni action na nouvelle fois min kɛra n'a kulo donna la n'a y'a labɛn ni kule ye a ma dan o ma dɛ a commencé la k'a bolo ta k'a gosi a ɲɛda la ko warala ma sawa warala ma pour que dɔ ye bɔ a ka sawa la fo a ye geste dɔ kɛ a fari la min b'a to tunya na a bɛ s'a yɛrɛ maîtriser la sawa wara ko du kosɔn a y'a ɲɛda gosi daminɛ bɛɛ bɛ musow dɔn a bara sawa a bara bolo bila ɲɛda la Ala donc nin ko kɛra a ma koba ye a tun tɛ laban n'a ye ka si n'a ye karamɔgɔ ye kuranna aya dɔ fɔ sisan wa yaj'alu man yasha'u aqima n'a ka Ala diya a bɛ muso dɔw kɛ kɔnɔmuso ye o tɛ den sɔrɔ e min ya farida tigɛli ma i sunkuruma i ma kɔnɔ ta i yɛrɛ ma su ko kɔnɔ ta la hali i yɛrɛ ma deli k'a ye k'a fɔ kalo kelen tɛmɛnni kɛ k'i b'i ka farida ye ele k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin cogo la f'i ka farida nana tigɛ i ma fo kana don kɔrɔya bonda kɔnɔ a ye fɔ e ma ko e kɛtɔ den sɔrɔ la ni kabako tɛ ani limaniya tɛ tunya na ko bɛrɛba don an bɛɛ jɔn de ye al-abdu abd wa rabu rab jɔn ye jɔn de ye an fana bɛ nin ta ni jɔnya le nin nouvelle fɔla an ba sarata yɛrɛ ko ne cɛ n ka baali sheikha ne cɛ Ibrahima a don na Ibrahima bɛ san 100 mufasirinaw ko ten san 100 ni san 20 san 100 ni san 20 muso san 99 yalaw hakili yɛrɛ lajɛ sa nin bɛ se kɛra cogo di aw ɲɛnɛ k'a fɔ ko cɛ ni musoya komi kamaledenw b'o disi gosi cɛ moi c'est un garçon ah tu vois pas mes enfants ni dɔ bara bɛ dɔ enchaîner fara i yɛrɛ ma tɔgɔ la mais o bɛ yen minnu ka kɛnɛ n'i ye mais Ala ma don olu ma fɔlɔ e bɛ nin bɛɛ kɛ Ala de bɛ sɔn k'a di k'i ye den sɔrɔ Ibrahima lajɛ si kɔrɔbayara san 100 ni san 20 a muso lajɛ san 90 ni san 9 hakili bɛ se sɔnna ma cogo di fanga bɛ se dila ninnu ma cogo di ni de b'a yira k'a fɔ ko den tɛ dan fɛn bolo den bɛ Ala kelen min bolo wallahi Zakariya kabakoyala nin na Zakariya ale yɛrɛ ye Alahu Taala ma ɲininka Ala ne ni muso fana bɛ se den sɔrɔ la cogo di k'a sɔrɔ a lani bɛ Ala la a ka limaniya ka bon n'anw ta ye Alahu Taala a bɛ ko kɛ ko min ka d'a ye Ala dɛsɛ ko tɛ yen a kaɲa ko tɛ yen a bali ko tɛ yen ayi Ala balila nin kɛli la walama Ala yɛrɛ dɛsɛla nin kɛli la ayi Ala tɛ se ka nin kɛ o masa tɛ Ala ye Ala ka se nin bɛɛ ma i k'i ni jigila tigɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ na yan n y'a bɛ caman dɔn n bɛ caman yɛrɛ dɔn Alahu Taala ma don olu ma fɔlɔ mais aw ye sawa a dibaliya i ma Alahu Taala bolo tuma dɔ a y'a kɛ kun dɔ de kosɔn ka bɛn waati dɔ ma ni Alahu Taala sɔnna waati min a b'a di ma a di waati ɲuman na ka d'a kan ko bɛɛ n'a waati ɲuman don ka Alahu Taala di ka den di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛra Alahu Taala ye an ba sarata a y'a lasawa den na k'a sɔrɔ
den tun bɛ Ibrahim nafolo déjà mais lasawali min natɔ nin o kɛtɔ sarata de ye o lasawali den kɛra jɔn ye Isaka ni ye Isaka kɔrɔ min ninnu ka kan na o de ye ka lasawali kɛ donc den kɛra lasawali fɛn ye a n'a ye ka Alahu Taala diɲɛ ka an musow lasawa k'an yɛrɛ lasawa Ala m'o kɛla an den tɔgɔ belebele min dara la min ye Mariyama ye ka Mariyama k'a se nin tɔgɔ kɔrɔ Ala m'o kɛla Mariyama min Alahu Taala dali k'a fa t'i balo k'a ba t'i balo Ala m'o kɛla Mariyama k'a kɛ sima ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla Mariyama k'a kɛ Isa na Mariyama ye Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala matara den mana bɛn min sɔrɔ fa ni na bolo a nani ko k'o sabati Ala m'o kɛla den mana sabati min sɔrɔ so kɔnɔ a nani ko ka Ala diɲɛ ka sabatiw yiriwa so kɔnɔ Ala m'o kɛla den mana konatelakaw sɔrɔ succès min na Ala ko bonda kɔnɔ a nani ko k'a kɛ nɔrɔ belebele famille ma Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali den b'a ka fari la kɛnɛya Ala m'o kɛla den b'a ka fari la kɛnɛya Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali denmuso karamɔgɔ tɛmɛna denmuso ko bɛɛ la denmuso ye nɛɛma ye ni an sela taasila ma ka denmuso nin kɛ nɔrɔ ye famille bɛɛ ma Ala m'o kɛla komi denmuso yɛrɛ juru sirila a bolo la ka ban ka d'a kan anw fana bɛ waati dɔw de makɔnɔna komi an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo min na an tɛ se ka da an ka jɔw kɔnɔ so kɔnɔ k'an buramusow bila baara la sa yɔrɔ ka di dɛ musow bɛɛ bolokɔrɔbaw bɔ a la ele yɛrɛ b'i ka kɔrɔya kɛ diya la donc o kosɔn an y'an denw musoko ɲɛnabɔ daminɛ joona pour que an musow fana ye o bolo bɔ a la Mama na bɛ kan ka nin yɔrɔ faamu a ma faamu karamɔgɔcɛ e bɛ diɲɛ madame bolo ye to bɔ a la fo ka taa se waati dɔ ma n'o kɛra i bɛ mun bi kɛ ɲɔgɔn wala donc an sɔrɔla k'an yɛrɛ ye o de la ko waati dɔ fana an ye dugawu k'an denw ye ni an buramusow dɔ la i muso ye si ban wuli la fajiri fɛ ka sunkalo subi tobi i buramuso bɛ kalan muso b'a ka sunɔgɔ ka di Ala kɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ma an denw ye musow ta pour que an fana ye kɔrɔya di a bɔ an denw Ala ma an denw ye furu kɛ pour que an fana musow bolo ye bɔ gba la donc an balakaw aw bolo bɛ fɛ ka to gba la de kuda ye tuma dɔ ko kuma ma faamu ka ɲɛ n bɛna sigi kuma kan bɛɛ ko de ko duniya kɛ i ta ye sɔrɔ a la ele bɛ taala maaw sɔrɔ ka so kɔnɔ waati bɛɛ i ni minnu ye ko kelen kɛ olu bolo bɔra gba la o b'o ka wala seliw k'a ɲama seli fana tɛ fɔ o kɔ misiri la lansara tɛ fɔ o kɔ misiri la fitiri tɛ fɔ o kɔ misiri la quand même i bɛ taala misiri la waati bɛɛ muso i fɛrɛ ɲini ni e bɛ taala lɔgɔ la ka taa gbɛn ka minɛ ka ban kana daga sigi ta kan imam sisan a ka gɛlɛn dɛ an yɛrɛ ye dugawu kɛ sa an y'an ka kɔrɔya fana kɛ diya la mɔgɔ bɛ ɲini ka kɔrɔ o sen ka tubabu la stress nɔfɛ an fana tɛ dugawu kɛ imam sisan non a f'i kɔrɔ la karamɔgɔcɛ ne tɛ sɔn o ma dɛ ne ma kɔrɔ a nana fana ye mɔgɔ kɔrɔ e tiɲɛ mais an y'an yɛrɛ bila 15 ans ɲɛ bonda kɔnɔ waati Ala ma nɔgɔya et puis kuma nin yɛrɛ tiɲɛ parce que si bɛɛ b'a daminɛ bomoso la mais si bɛɛ tɛ ne bomosi la dɛ imam sara cɛ Traoré non ne tɛ si bɛɛ samana ka bɔ n ta la ne ta ko n'a ta la peut-être n na jomo ma filɛ ka don Ala kunna ka a ma ka yo Ala ma nɔgɔya la vraiment sawala bi kosɛbɛ sawala da tɛ sawa min na i ka kisa yɔrɔ dɔ sote dɛ i ka se na Isimɛli sabaw bɛɛ fɔ an n'u muso a kisa i ko zabi sarata tɔgɔ y'a yɔrɔ dɔ ok sarata ni can bɛ yan dɛ non a bɛ fɔ inchallah alhamdulillah a bɛ fɔ an ba sarata a y'a jija Ala ma muso kɛra sarata ye muso kelen min ni duniya bɛ i bolo kɔrɔta a la ni masakɛ tun bɛ fɛ ka se a ma ni Ala ma sɔn ko masakɛ ye s'a ma walicɛ bɛrɛ ye s'a ma cɛ o de ye an ba sarata ye sarata tɔgɔ ye tɔgɔba ye dɛ nka karamɔgɔcɛ ni ka sarata tɔgɔ fasa la i bɛ jansa dɛ a takbir summa takbir alhamdulillah an bɛ Alahu Taala dali kan an musow kɛ silamɛmuso ɲumanw ye Ala m'o kɛra imam Sise an bɛ denkundi yɔrɔ le wajibi kɛ yɔrɔba tɛ mais an ye to k'a fɔ an dɔgɔmuso ɲɛna ko ye sutarata tuɲa na o kosɔn n y'a fɔ n ka conférence la kunun
tubabula muso bɛ ɲini ka silamɛya gosi farafinnakaw la. n'o ka mina dɛ. nka komi ne y'a fɔ kɛnɛ kan kunun mɔgɔ kɛtɔ fana ko n bɛ tubabula muso la. Imam Cissé Imam Sanusi ne fɛ ye micro na ko yɔrɔ confirmer ka sɔrɔ ne tɛmɛ na kuma. walayi n bamuso ninnu b'a bija yan n b'a fɔ a ɲɛna n bɛ seereya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Europe muso yi ka i danko fila la fo kiyama i ta i sɔrɔ. premier mun ye hijab walayi ni dola faragbɛra bi i b'i yɛrɛ ɲininka a ye se faragbɛra le tellement que hijabu ye administratif a ye yɔrɔ bɛɛ ta hijabu walayi Europe muso a ye bara Afrique muso yi dan hijabu ko la pourtant Afrique muso yi le tun do a ka hijabu ta wala an bɛ taa yɔrɔ dɔ la an baw waraka ni bɛ fɛn bɛɛ bɛ yɛrɛ la ni man ɲi walayi a ye hijabu ta a y'a sutura b'o le kɔnɔ Imam Cissé kumana dɛ an ka denw y'a feere a tiɲɛni bɛɛ an ka société kɔnɔ walayi Imam Europe muso yi a ye bara Abidjan muso yi Laginɛ muso yi Mali muso yi a ye bara duniya muso bɛɛ da hijabu la o y'a kelen ye a filanan ye mun ye duniya kɔnɔ sarakabɔla tɛ yen ka Europe muso yi. a takbir. Europe muso yi walayi misiri bɛ lɔ la Laginɛ misiri bɛ lɔ la Mali la misiri bɛ lɔ la Côte d'Ivoire Burkina jamana gbɛrɛ la a bɛ Europe muso yi ta. Europe muso kelen wala alimamu k'a nɔsi kɛ ko k'a misiri dɔ lɔ a ko k'a to a kelen pe ma k'a kelen bi lɔ n'a ye dugu dɔ mɔgɔ in nana ko mako bɛ ji la ka kɔlɔn sigi a ko k'a to ale ma o projet ale kelen b'a ta o dugu dɔ nana ko yatimadenw bɔra seyanu a dugu la cɛw sala k'o muso n'a den to muso kelen Canada k'a y'o to a ma u y'a fɔla de b'a fɔ ko n sere bɛ kɔ bɔ dɛ. Wallahi radio dɔ bɛ Mali la a y'an kɛti minute dès maintenant ko radio ɲata muso dɔ de k'a sanu feere ka yi radio ɲata financer ala an ba wa ne wuru dɛ silamɛya bɛ Europe kɛra Madina ye le bi ni dola hijabu sugu bɛɛ bɛ an b'a la dara n'a hijabu feerela o commerçant ala y'a feere diya o la o nana vacances la n'o bɛ taa hijabu modèle ɲumanw ye taa o bolo ka taa feere diya o la ala mun kɛra vraiment o yɔrɔ de tun ye ka déclaration kɛ. An bɛ fɔ anw bɔla yan ne ka taa Europe an b'an ka diinɛ bila n'an bɛ fɛ mɔgɔ ye hijabu ta sutura n bɛna hijabu nafa dɔ yira mɔgɔw la yen walayi k'a dɔn an ka jamana na Belgique ni France tɛ kelen ye waati la faragbɛla masaw wurila hijabutigi kɔ ko ka hijabu kɛrɛ ka bɔ société kɔnɔ journaliste muso dɔ ale de wurila a bɛna hijabu muso ye défend silamata ye dɛ a ka hijabu dɔ yɛrɛ kɛra tere kelen k'a don métro kɔnɔ n'a donna bolifɛn kɔnɔ mɔgɔ bɛ wuli ka place d'a ma k'i sigi pourtant silama tɛ journaliste la a bɛ fɛ k'a filɛ mun de bɛ hijabu la gouvernement sigilen bɛ hijabu dolaw la n'a bɔra o métro kɔnɔ a bɛ taa don bolifɛn wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ wuli ka place d'a ma mɔgɔ ɲɛna silama de ale de nana débat ɲini ni gouvernement ko gouvernement a ye ni sigilen bɛ hijabu tigiw la a ye o ye k'o to yen de a ko hijabu ye sutura le bonya de b'a la. Ne tɛ silama ye n ka hijabu dɔ tere kelen k'a don bolifɛn kɔnɔ ne k'a don bolifɛn kɔnɔ cɛw b'o ɲɛ sama ka bɔ n na mɔgɔ bɛ wuli ka place di yan hijabu na a b'an musow lataga de o ye kelen ye dɛ nin kɛra France n bɛ taa Angleterre hijabu défend la don Anglais muso dɔ Anglais muso dɔ ka wuya la silamɛcɛ ba dɔ la sunalimami ba dɔ la Angleterre k'a benna kan i ka dɔn ko dɔ la silama ni fara jamanaden cɛ fara ni duwawu o ka silamɛcɛ na ka bila kaso la bawo Anglais muso dɔ sɔrɔla k'a fɔ ko silamɛcɛ benna ale silama muso Anglais dɔ de bɛna bɔ ni sisan ka silamɛcɛ défend a ko ne ma sɔn n tɛ silama ye n dɔ tɛna don ya diinɛ la mais Anglais muso bɔra wuya la silamɛcɛ la le tiɲɛ tɛ a ye cɛ la wa silamɛcɛ ma bɛn a kan mɔgɔ ko Anglais muso ma y'a dalilu diɲɛ i de bɛna bɔ i bali muso fɛ ka don silama dɔ défend na a ko an ye kiti tigɛ tiɲɛ kan a ko silamɛcɛ a diinɛ ma sɔn k'a ye ben mɔgɔ kan a ko k'i dalilu mun ye a ko a ye Anglais muso ɲininka est-ce que silamɛcɛ ni silamatɔ ye kelen wa muso Anglais muso ko silamɛcɛ ni muso cɛ bɛɛ ye kelen a ko m'a fɔ k'a ka wuya de fɔ a ko silamɛcɛ ni cɛ bɛɛ tɛ kelen dɛ
ako angre chama do kene na slamache do la kene na oro ko so ka slamache di bile ka boka fula ani jabuta amba wala nanga na Afrique de imam ne be presser ka ta yiro inya be findo ye jama ko yiro la karanga yiro la wale ni be nyanda di wati do je ngana yiro kuni kainde no wala yiro ku kainde ibena kunga yiro la kana moy wala kan soroti anmamu signi be momiri kono taxi kono ne bawa sutarata muso kana boti kami kelema sintia ye tila ko jana ma de ye muso dole me muso biete kasiyatun ariyatun ma'ilatun mila buli jian ba bidan me wajibi kala badon be au date sen ma de Khadija muso amolo ko chela muko so ko bo esole utamima makari mal akhlaq ni le doit ka shia wajibu la bidan jara ne doit ka debata ni le débat doit ka taiboro mai bebe ni zapela Khadija muso amolo ko kasiyatu ariyatu mailat ne ma fini ça fait 10 ans imam muslim ta wajibi ka la bidan wole bra kam moy bra côté ana jijani ko organiser dina be ka kono ta faragbera aju sala dina famiyar ko ni ala adama jela horoma salli ala muhammad o yorani o kleni diri alhamdulillah rabbil alamin an yukma min fokum trajbil ambar ma chay mam sanusi de ma signal kuma klinga ninin kakanga ambla kola ambawni an koro an kakanga do franka chesirika kadaka jorobe belebelebe awlan islam adina la bi ibeta iterije berebere ta islam berebere ta kibenna na ikajamana na ifasola farafina dina be mamina ire de islam ka do na ikaldu kono wala parce que na ye ika famille na yi banu muso ya be singa décourager donc vraiment anyan jantoni yorola ka ala dien sutara tani kan no ya islam muso be ala mo kala nte foi la sima fo ngorota ani bonya ani korota ala yera bi kanu e be dia ala mo nyuma uye ni ma sutarata amba so do kuma do fanyana woro ay sabari ko bi kamina le ka sutarata ona ka mo uye muso yo to sutarala tunya na fo ka bana kale be ndigi olali parce que aba ye ka fo ni kalim manka donc ame ala le dali ko kuma bena foyoro bena fana ka kuma e be se tola yoro dola kala li kan do ka kuma ko nana ami ala le dalala ma no yala no te ni sani kole sani ka di muso yera muso ki bolobo ka sani na nya be ma bitu bula ka an mabe o ka misil ko la fambe fe muso ni bara ala ma kela au masara ko mai ni ala sona amena ko toke karamo be ya karamo bebe question kelen poser ambaw ni amfaw dum be fana bita jabi ne be ga question dam na muma amba mi mese ka jabi o ba bolo korota ka jabi madama mais ni mi fana tese ka jabi ame a jabi sunzurni tote tant que ni dembere ma soro ale te jabi amam sala zambe no make ambe na tari ni question poser la ni mo mi masa jabi la karamo ta jabi la da fo question bloni me toyi fo demulu kene bereka amino jabi donc ambe be no make ambe be na o ma ok ala ma no yala ne ya question fo la ye munyi ambala kaw ni muso ala taala ye icha folo ka kalfam na la walama icha folo furusala isigila cheflana ko tumado ido fana furusala walama o yere sala ala taala ye che sabale bla e gardien le kanyana mayala abese kala furusaye walama abese kala che saye ele kuni kanyana mayala ala ye che sabale bla e gardien la kiyama ni ala taala arjina di ema ka kala fana ka arjina di che sabali kelengere ngambema ne bawo ni che sabala ele bi ni nyala tomo min ka diwa ou bien ala yera ka dole programme ke to min tala fana me be ma be jayi donc ngoni ma donc ka foko question famuna
Amba ko question mena ibura. Ama famu. Ni do question do wala. Mais c'est quand encore. Ma eu Belgique pakani tu. Non mais à Belgique. Non mais pas voler quand même na to. Na bobo turaka tela te. Que est-ce que Yingali a famille là? Imam ka min fo sisan. An bɛ denwuli yɔrɔ la tiɲɛ don mais an bɛ kalan yɔrɔ fana la an bɛ se ka wuli ka bɔ yan ni ko caman ye imam fɛn o fɛn bɛ yan imamu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲininkali kelen ɲɛsin an bamusow ma an bamuso min bɛ so kɔnɔ an bamuso min bɛ kɛnɛ kan ne ka ɲa lapso choisi min kan ka ne ta jaabi ko e k'i ta choisi ka bɔ ne bɛna n ta question di an ka alimamikɛ muso yɛrɛ ma Tarawele ah bon Tarawele ale y'an ta comment on appelle l'équipe de couscous donc Imam Diané a choisi Fanta de Cheikh Ali quand il a ɲininkali allez le Fanta de Cheikh Ali l'équipe de couscous bon on sait que le Ali est le alors donc Fanta de Cheikh Ali Imam Diané a choisi de te diriger sa question ale bena ɲininkali ɲɛsinlen ma ele de fana bena ale ya ɲininkaliw jaabi Imam Cissé bena ɲini ale fana Imam Cissé fana bena a diɲɛmɔgɔ ta ou bien lui va lancer aussi la question comme ça kana Belgique mɔgɔ ta dɛ kana bila ni question ka fɛlɛ Imam Sanusi bena ɲininkali kɛ Imam Kuruba bena ɲininkali kɛ Imam Touré bena ɲininkali kɛ bon i kun t'a to Cheikh Ali bɛ Fanta de Cheikh Ali ɲininka wa ou bien ils allaient faire une complicité Non, Kodibola. Kodibola. Bon, on y est Kodibola. Imam Diané, bismillah avec les Fanta de Cheikh Ali. Ok, Maman Traoré, on attend la réponse. La femme va choisir parmi ces trois-là, ou bien parmi ces trois-là, elle a déjà décidé un pour la femme. Elle veut monter la question. Muso n'a cɛ jɔn de kɛtɔ ɲɔgɔn ta ye alijinɛ kɔnɔ. Cɛ fɔlɔ wa, filanan wa, a laban wa, inshallah. Imam Diané, est-ce qu'il veut se lasser pour ɲininkali o kan? Ok, n bɛ segin ɲininkali kan. An bɛɛ y'a lamɛn. Muso sigila cɛ dɔ kun, a n'a cɛ fɔlɔ di Ala. A yɛrɛ ko Ala bara ne la cɛ fɔlɔ la kalifa minɛ Ala, Ala, est ce que n bɛ se ka cɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ? O bɛ sa lɔ min o tun ka d'a ye dɛ. Muso banna, Ala ye cɛ wɛrɛ d'a ma. O fana nana ka na di a ye kosɛbɛ. Ala fana y'o fana ka kalifa minɛ a la, cɛ fila bɛɛ o ka d'a ye. Muso yɛrɛ nana t'o la sa. Ala ye muso yɛrɛ fana ka kalifa minɛ a la. Donc premier o di Ala ye, filanan yɛrɛ fana o di Ala ye. Muso dɔ tɛ se sigila cɛ fila kun. Imam Aso bɛ yen wa? Ala ye diinɛ kɔnɔ muso tɛ sigi cɛ fila kun. Mais cɛw kɔni de bɛ caman ta. Mais n'aw fana y'o kɛ est ce que muso tɛ keleya alijinɛ kɔnɔ? Alijinɛ kɔnɔ keleya tɛ yen. Mais alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ. A takbir. Wa k'u yi continue. A takbir. Ok, donc an bɛ réponse ma kɔnɔna. Ini ele de bɛ choix kɛ ou bien? An bɔra yen, ça va comme juriste bɛ yan, olu bɛ na a lajɛ, Ala ma bɛnna sa baba. Muso dɔ bɛ yen, Alahu Taala y'a di Alakira ma sɔrɔ sallam, a bɛ fɔ a ma ko Umu Salama, a n'a cɛ fɔlɔ di Ala, bolow tun bɛ ɲɛsin nin muso la. N'i bɛ fɛ ka diyaɲɛ ko fɔ muso min n'a cɛ di Ala, mais alhamdulilayi rabbil alamin, ni question bɛɛ bana jaabi la waati min na, n'i ta ye sababa ye walima a tɛ sababa ye, karamɔgɔw bɛ n'o ko fɔ. Donc Imam Cissé, et puis ka question choisi ka ban ka. Bon, ne bɛna n ka question bila o la. Bɛɛ de b'a ta question. Bɛɛ de b'a ta. Ok, Imam guichet fermé, il faut fermer le guichet. Bon, ne y'a question ye min ye, an bɛ yɔrɔ min na bi an n'u alimamu an bɛ komi dɔgɔtɔrɔw. Dɔgɔtɔrɔ de bɛ recherche de kɛ wagati bɛɛ fila ye se k'a sɔrɔ ɲama y'o ma an bɛ coronavirus waati na bɛɛ bɛ recherche la hali bi a fila kɛnɛma ma sɔrɔ ba an bɛ système D de la ka dɔw ta sɔn yanni a ye ɲa sɔrɔ a ma an b'o de la. Ne y'a question ye min ye o de y'an bamuso y'a kiti ye lɔn an walimamu dimanche ou semaine na an bɛ sangamuna la an bɛna na ye sisan cɛ saya bara saya
firiato muso bira sheyamuro bon muso meludo chiraba do asuna ka yirana kane hino lugula bon an ba ufonote sona polygamy konima bon donc vraiment ni malo bon no kaka an ba misro e ba kede ko kite so amache saya na bini ka ba kede donc ni ke so ni fona hami ba on karamo la ba ni chemi salaka muso to on me timide de temps en temps katara jeme ka maruburo ni femisen do dama. Bon, il va là for ya to kana wole de quelqu'un il faut l'apprendre à pêcher. C'est mieux ye furuche do nyini kada tigima e be dépenser ba mi kala furuche bi lo nai. Rasul asuna ka wole yirana ane muso jemi. Mo ironi te no ya la muso maslama ya ka doye ne manga nana rozo sosola ibo manga me vive le sunna mais sunna ironi ni otola de. Donc ne veut ko nyingari di comme Ambam so Khadija bia na le se gaja Khadija de Oumat na le se ko yoro jaga ni ça tombe très bien parce que si c'était Imam Diané ou na fokono abla donc Ambam so Khadija c'est la question de Imam Sanusi Bela Jelika Famia l'attitude des femmes en résumé c'est ça hein? Par rapport à la polygamie. Voilà l'attitude des femmes pourquoi les femmes sont si opposées aujourd'hui à la polygamie après la femme flata sabata naninta kasoro muso yɛrɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ filiya muso ye kuma dɔn maa bɛ ban k'ale tɛ kɛ filanan ye bon e filiyatɔ n'i ma kɛ filanan ye ça devient compliqué maintenant Adja Khadija Sanusi a posé la question mun sababuya la muso bɛ bana o ma bien qu'elles sont en situation de détresse bismillah la Oumat face à Paris Firdaus et tout ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je trouve que la question est quand même assez personnelle parce que chaque femme a sa manière de voir les choses. Donc, je ne pense pas que je peux répondre au nom de toutes les femmes. Je peux essayer de dire ce que moi je pense. La plupart du temps, c'est la peur de l'inconnu. Parce que déjà, être seul avec son homme, c'est pas évident. Il y a des hommes qui n'ont pas vraiment le temps aussi pour leur femme. Et en s'imaginant qu'il va aller marier deuxième ou troisième, et ainsi de suite, on a peur en fait qu'on perde notre mari ou qu'il n'ait aucun temps pour nous et tout ça. Moi, c'est ce que je vois. Et aussi, il n'y a pas assez de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La jury va statuer là-dessus après, Inch'Allah. Ok, Imam Cissé, voilà la question posée. Il y a question de la dynastie Demba et Mabi. Demba. Voilà, Amini, Demoussa, Demouli Kenekan, Androche, Ibrahim Moussou. Donc, la question de Yassine Aléman. Ok. Bébé Bamso. Bébé Bamso, elle est là? Abeba. Il faut bien ouvrir tes oreilles pour écouter les questions de Imam Sissi. Imam Sissi a dit non, on va dire là. Il y a la question de Céline Degan. Bon, moi, il a cassé. Imam Sissi, quand la question de la question de Romambal. Moi, il a cassé. Chaque Sissi, on va les défendre. Ok, il n'y a pas de problème. Elle a des bons avocats, c'est bien. Donc, moi, il a cassé. Faut Céline Ouati n'a pas timiga. Misali Aboloma, il a la casse à midi. Cette femme n'a pas timiga. Il n'a pas il n'a cette femme encore. Il m'a série. L'endroit de la série, il voulait qu'à l'endroit série. Il voulait qu'à l'endroit série. Mais après, il n'y a que là qui il n'y a que là qui compte de ma série. Il a donné effectivement, c'est le problème terminal de ma série. Mais dans un aussi, au dernier habila. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Et le monde corona. Comment français là? Mais non, pas français. C'est il en a cette pendant quoi? Cette pendant c'est Nico da matalo. Il ngande. Ko ele ma seli fana seli ya hakili bola la. Bon lanzara wati na se i ka lanzara seli.
Iban ko bel landra sella ya kili jila ka ko sele bana ma seli bolo do iba ke di do iba ke di sa ido bana landra sella ko bel Maman lance la sala, qui dit va dire ça, je vais prier ça aussi. Maman lance la sala, dit ça, en même temps. C'est le couscous alors. Dans chaque année, c'est le couscous. Donc chaque année, c'est le couscous. Ben, s'il y a un légume de couscous, c'est qu'il y a un couscous. C'est ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, on est dans la question de Bamsouma. Nous et Cheikh Hassan Mouya. Inch'Allah. Ma maman, la question de Yeshima. Donc, Alhamdulillah, on a une galère on a fait Silita Nekorea Inch'Allah. Si ça dit, moi, si ça a bien Silikono. Aninana, Kafo Allahu Akbar. Roja, na karande la le que si no mata. Ebe me tala ko terminali. Ebe to ni ba do. Ça c'est très facile. Okay, Aninana Kafo Allahu Akbar. Donc fo rakam flana a hakili nana jigin ma Allahu Akbar fo rakam premier o ate jati ayewa walma ate jati par exemple tu es rentré dans la prière tu devais dire normalement Allahu Akbar avant de rentrer dans la prière mais tu n'as pas pu dire Allahu Akbar, tu as oublié jusqu'à deuxième rakat maintenant tu t'es rappelé, tu dis, ah, j'ai même pas fait Allahu Akbar. En ce moment, la première rakat est comptée pour toi ou pas? C'est pas compté. Inch'Allah. Donc on va en parler, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ok. Imam Samsi a question posée. Imam Samsi a posé à d'autres imams. Allez, avec question, vous pouvez nous poser. Est-ce que nous posons Francis? On a une question, nous posons un peu à l'école. Bismillah. Uruma. Je vais la question me poser. Oui, bon, encore, ok. Voilà, d'accord. Ako ala la kira ko sallallahu alaihi wasallam Ay samale ala menike ni ala ka mo son musulmana aki de la dina klachena ki reitida ya dina klachena to kilita donc ami din Allah ta amala kayma ala kira ko mala musulma ka sallallahu alaihi wasallam ala mamdu damara ma paula donc ni mo nani ko mo sala ko sala ko jabi baby killing for Allah. Donc, musulma, au lieu de faire mal, ni mo sama mo, ni mo sama. Jarabina, bonsoir. Chef ya mingali ye musulman be soro ni critère prioritaire. Non, commencer mi ba to avec ce qu'a fait ko ni tiye musulman. Parce que ni soro musulman la ite na klantena. O musulman o idoni. O musulman idoni. Muso da to jabiwa. Bon, imam. Non, ne bena mo so. Non, ne bena mo so. Non, ne bena kilim so. Non, ambam so be ani na mo do. Ni ko ya ne be ambam so. Sa goro ge la te ga ti choisi. Ambam so be ya. Minye encore ja belebele. Imam Sanasi era para kan ba belebele. Wallahi. Alaji Ibrahim Kurma na be fama ko meme akor musubabe ya alhamdulillah mi am be akor musubai mama assalamu alaikum binne ba don ka fo
aw bɛ se min fɔra muso ɲuman jogo la an ka muso sigi fɔ o kɔfɛ donc ko question de tɛ an ba ko muso ɲumanya silamɛya la tɔgɔmasɛbɛn ɲuman b'a to a bɛ dɔn ko muso ye muso ɲuman ye donc an bɛna o jaabi di an ba ma inshallah. Ok. Na bɛ kelen bɛ fila fɔ. Muso min ya diinɛ sabatilen bɛ ka ɲɛ o ye muso ɲuman ye. Muso min ya diinɛ sabatilen bɛ ka ɲɛ o ye muso ɲuman ye. Mais an baw muso ya diinɛ bɛ se sabatilen o ni muso ɲuman t'a cɛ bolo est-ce que diinɛ bɛna nafa wa? Ni mun? Parce que ne ni mamuso yɛrɛ bɛ débat la bi ta la. I ko jan karamɔgɔ tɛ kɔrɔ tɛ. I ko mun? Ok yaye donc dɔɔni ka bɔ mamuso ɲɛfɛ. Ne b'a dɔn b'a fɔ ma ko face à face. Ala ma nɔgɔya. I ko ni muso min ka diinɛ ko sabatila k'o ye ɲumanya tɔgɔmasɛbɛn ye muso ko la. Muso bɛ se kɛra diinɛ mɔgɔba don a bolofali b'a ka diinɛ la mais ni muso ma kɛ muso ye min bɛ a cɛ sɔn suma kɔnɔ a y'a tɔɔrɔya de bɛ se n'a cɛ ma est-ce que muso ka diinɛ kɛcogo ɲuman bɛ se a sɔnna kiyama don ni yɔrɔ la ka sɔrɔ a cɛ tun ma bolo wa. O bɛɛ kɔrɔ de ye ko diinɛ de ma sabati. A takbir summa takbir. Ni diinɛ sabatira i tɛ se ka cɛ sɔn tɔgɔ a kan. Allahu akbar. Je voulais tellement péter la maman, mais la maman ne peut même pas. La maman va continuer ça. Maman, yalo, et qu'on connaît dina nyana. Mais est-ce que bi, nous sommes ces cas-là, tout dit qu'à l'heure, il y aura ma café, bi, ne besa fola, bi, au tiana, neni, alors, t'as la tchèque, à l'ikaben, kakewalima. Est-ce que nous sommes besoin au kakewali, t'as la bi, kada, quand fola, nous sommes, tu me comptes, ok, non, tchèque, tu me tapara, yorola, au macan fola, tu me mouille. Ni ma se sɔrɔ ni ala ma da yɛlɛma sɔrɔ sɔmɛ ye i bɔrɔla kɔnɔ ye segin ka na so kɔnɔ o ka di anw ye anw bɛ si ji min na k'i ye haramu ladon anw kan Hasan i bɛ bɔ ɲɛfɔlɔ o ye tun ye fɔlɔ musow ye n'o denw tun bɛ bɔ ka taa kɛlɛ kan musow tun bɛ sin k'a fɔ n den kabini ne sigila i fa kun ni ne kumakan kɔrɔtala don kelen i fa kan e bɛ taa kɛlɛ min na nin ye to kɛlɛ la ne ba aw bɛ waati min na bi aw bɛ se kumana kun kan ka tila ka kuma bi kan est-ce que bi farafinna musow bɛ se siyɛnna o denw ka nin cogo la wa. A tɛ se kɛla. A tɛ se kɛla bi. Allahu akbar. Ka bɛn mun ma. Ka bɛn dajogow tɛ sugu kelen ye i ka min fɔ tan fɔlɔ olu ni o tun tɛ silamɛya kɛla dɛ mais u ni dajogo de wulila. Uni, je sais pas, il y avait des mœurs min tun bɛ mɔgɔ bila sira ɲuman la même n'i tɛ sirama ye mais i bɛ ko ɲɛnama kɛ bi an ya dajogo ɲagamina n'i ka mɔgɔ 1000 labɔ muso 1000 labɔ peut-être ça sera un premier min bɛ se ka kuma. An baw n'alu ye nin fɔ est-ce que an minnu yɛrɛ y'a denw ye cɛlakaw est-ce que nin yɛrɛ tɛ sisan denmisɛnw yɛrɛ la sisan muso furu ye. O le don kosɔn an b'a fɔ la mɔgɔw ka silamɛya cogo don denw la ka denw bila karan na o y'a lɔn ko silamɛya ka kan ka sira min ta o y'o lɔn ni denw k'o lɔn peut-être bamuso filila min na den yɛrɛ bɛ na fɔ ko n ba ka fili de kɛ ne bɛ a latigɛ bamuso bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka bɛn o denw dajogo don. Mamuso i ka kuma latigɛ tɛ ka yɔrɔ min dɔ fara i ka kuma kan nin ye an balima dɔ ka kisa ye a bɛ tubabula de a sera karamɔgɔ ma ɲininkali b'o da kɔnɔ a fɔla ko an ye hinɛbaw la kabini o bɛ yan kamanaban ko dɔ de k'ale sɔrɔ kɔnɔnafilikoba don ni ko gɛlɛyara i bɛ s'i ka mɔgɔw ma o ye dugawu k'i ye ko nin ko ɲuman de b'o ye mais bamuso sinna ka wuli k'a bɛ taa denmuso ka ko ɲɛɲini mɔgɔ ɲumanw fɛ denmuso dɔ ka ala ko ka bon bi kosɛbɛ bamuso sigira ko denmuso ma ko ko n sera mɔgɔ ɲuman dɔ ma a ko k'i ka ko saraka de ten i ka ko saraka de ten o ye denmuso tɔɔrɔ kosɛbɛ ne ye e wele de ye ne ba ye e ye dugawu kɛ ne ye
elle ka duwawu ka bon ne ma ka tɛmɛ dunuya alimami bɛɛ kan ne ma jɔn e la Ala taala ko ko k'ale Ala kelen ale Ala kitilaw la ka ban ka ɲumanya ɲɛsin an mansaw ma ele yɛrɛ sinna k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ lanfoni ye ne ɲɛkɔrɔ min ye ele ba ye ele ka duwawu ɲɛ kelen a kɛla bamanankan de la wa a kɛla kankan la wa o ka bon ne ma ni dunuya karamɔgɔ bɛɛ mais an baw yɛrɛ tigɛla o yɛrɛ la bi fo ka taa o yɛrɛ ye mori dɔ ka so kɔnɔ fo ka denmuso ka ko lajɛ denmuso ni a ba fɔra ɲɔgɔn kɔ la ko n'a denmuso ma wari la na k'a bara sinji fila hakɛ to a ye bon ni nin sugu question posera karamɔgɔ kan e bɛna ala ta de fɔ a ye ko n'a ni ala ko tɛ kɛ ɲɔgɔn na i kana di a ma bon denmuso bi a kɛra sababu ye bamuso bɛ fɛ ka a n'a den ka ci ka bɔ yen a ye mɔgɔw ci ba kɔ minnu faamuyali bɛ diinɛ la ko i den ye min fɔ a ye min k'a jo de b'a la mais ba ko ko ayi ko ka i den ka ko ɲɛɲini silamɛya la k'o tɛ Ala hakili ɲuman d'a ma. donc ne fɛ y'an dɛmɛ nin yɔrɔ la pour que maa minnu tulo bɛ an na karamɔgɔ minnu sigilen bɛ yan nin question de bɛ poser k'u sanga nin waati bɛɛ pour que denmuso minnu bɛ tubabu la aw minnu fana ye ba ye yan pour que aw y'a dɔn k'a fɔ silamɛya kan bɛ min ma an ka kan k'o de kɛ donc i bɛ se ka an bilasira ni kuma kɛ n'o kuma ye. Alhamdulilayi rabil alamin. Komi n y'a fɔ cogo min na a bɛɛ bɛ bɔ fo limaniya de la ni limaniyanin bɛ i ya limaniya mana bɔra i b'a dɔn ko ile bɛna min fɔ Ala ye wala bɛna laminɛ mais ni sigala i yɛrɛ ma ile yɛrɛ bɛna fɔ Ala ye Ala bɛna laminɛ Ala tɛna laminɛ c'est que franchement ile yɛrɛ ma la k'a fɔ n bɛna min fɔ Ala ye Ala tɛna laminɛ la parce que i tɛ kɛnɛya ni tɛ Ala ko ma n bɛna exemple fitinin fɔ an bɛ 229 an y'a alimami dɔ tun bɛ yen Ala hinɛ la a tɔgɔ ko Musa o y'ale tun bɛ ale de tun b'an y'a misiriba wa alimami ye a tora k'a fɔ an ɲɛna kutuba la don dɔ la a ko musow lon bɛɛ a bɛna sɔrɔ karamɔgɔkɛ duwawu kɛ n den ye a bɛ dɔrɔn min na duwawu kɛ n den ye a banna n bɛ na duwawu kɛ n den ye a bɛ dɔrɔn ni ta la a ko alu musow alu minnu yɛrɛ ka kalo 9 kɛ dɔ ta bɛ taa kalo 10 k'a munna ka den min wolo ko n'a ka duwawu min kɛ ko a ka bon ne musawulen ta ye ko a ye wuli su fɛ ko a ye su ɲɛnamaya ko a ye Ala dari franchement anu kɔni ka exemple mɔgɔ 3 kɛra an ka exemple ta o dun fana réussira an tɛ kɛnɛyala Ala ma k'a fɔ musawulen ka min fɔ ta karamɔgɔcɛ ya kuma na an ye nin kɛ ban an ye Ala dari an bɛ Ala dari mɔgɔ 3 n bɛ mɔgɔ 3 de fɔ la n tɛna o tɔgɔ fɔ mais muso 3 nin bɛɛ ka Alahu Taala ta hiji fana na an bɛɛ tun bɛ alikaba la bɛɛ k'i daliluya fɔ Alahu Taala ye k'i ɲɛ bɛ alikaba ma ka kasi Ala kɔni k'olu laminɛ donc o ka limaniya ba de di anu fana bɛ conseil di la mɔgɔw ma ka bɛn o yɔrɔ ma donc musow de ka kan ka Ala dari k'a fɔ Ala ka min dilen ma n'i ta tiɲɛnen bɛ i Ala dari k'a fɔ Ala ne bɛ fɛn fana ta ye kɛ Alasani Watara le ye i ye ne ta labɛn ne yɛrɛ ye Ala dari i bɛ Ala dari bi a tɛna laminɛ ɲɛna bi mais cogo cogo walayi duwawu minɛbali fana o ka dɔgɔ quoi ni tɛ kɛnɛyani de Ala bɛ n'a jaabi don ne bɛ se ka conseil min di an gbansan ma an musolakaw ma o de bolo. Vraiment mamuso i ya kuma a kuntagala surunyala k'a nafa bonyana kojugu an bɛ Ala de dali ka silamɛmusow kɛ nin yɔrɔnin lamɛnbaga ye Ala m'o kɛla ka aw yɛrɛ fana mɛn an kɔrɔ Ala m'o kɛla tuɲa na ni mɔgɔbakɔrɔw dɔgɔyara an cɛ ma i b'a ye k'a fɔ an ka fini bɛ caya alu hakili bɛ min ye waati tɛmɛn'u la ani an bɛ waati min na ani waati minnu natɔ aw ka faamuyali n'aw ka kɔlɔsili aw ka ladilikan min an bilasira kosɛbɛ o kosɔn alhamdulilayi aw kɛlen bɛ k'aw ka kɔrɔya kɛ aw di Ala bi
an bɛ Alahu Taala dali anw fana bɛ fɛ ka lamɛn min an ka jɔw kɔnɔ k'an buramuso y'a tobi ka na bila an kɔrɔ k'a kɛ diyala Ala mɔkɛ la an bɛ aw fo kosɛbɛ aw ka déplacement ɲuman la i dɔgɔcɛ a y'i ka numéro ci n ma wolo ko n y'i wele ko n ye ba fana ka taa bɔ a kɔrɔmusoba fɛ yen n ko baasi t'a la ni Alahu Taala sɔnna ni Ala ye waati d'a ma n bɛna se foli la an b'i fo kosɛbɛ ani i dɔgɔmuso min ye ne yɛrɛ kanuɲɔgɔn belebele Madu Subamuso ye a fana bɛ kɛnɛ kan an ye ɲɔgɔn ye Maka fana n b'a fo kosɛbɛ foli la dan tɛ foli min na an bɛ ba fana ka dugawu kɛ aw ka cɛkɔrɔba ye ni ma fili Jean Paul kɛ ala hinala amin ala mala hinala ala mu'min file bela ina ubela amin ya rab amin ya rab wallahi ka jabare do to fata vraiment ala la ya fama Jean Paul adon ne be nanye Belgique anan de ne be sibila Belgique adiara ne kada kan be bolo be bara kelen ni la abe islamaya barale a chama ne ba chama fana kala kaba ka an to la yere Allahu akbar o falanya ambe do ukela ala Ibrahim balo amin ya rab amin ya rab amara me tuan ka do uke fana an kan no belebele an ka Hamza belebele wallahi ni atumi ɲɛnamaya la ni waati ɲɔgɔn la n tun b'a dɔn k'a fɔ n tun tɛna voyage in kɛla kɔ Ibrahima a fana bɛ tiɲɛ so bi ka Ala yafa ma Ala m'o kɛla ka Ala hinɛ na Ala m'o kɛla ka Ala den k'a ka denbaya sutura kɔfɛ Ala m'o kɛla ka denw lamɔ silamɛya lamɔni na Ala m'o kɛla ka denw donna ɲɔgɔn fɛ Ala m'o kɛla ka balimaya k'a sabati Ala m'o kɛla ka an diya Alahu Taala ye Ala m'o kɛla ka an diya ɲɔgɔn ye Ala m'o kɛla an bɛɛ ye ɲɔgɔn lakafo yan den min ka den wuli la ka Ala diya ka den sabati Ala m'o kɛla ka den baraka Ala m'o kɛla ka denba fari la kɛnɛya Ala m'o kɛla an bɛ foli lase Konate kal bɛɛ ma Allah m'o ba kɔrɔ mɛ yan tɛmɛ ali fala kal n'an nala kal hali ni alimami kɔrɔ sɔrɔ ka kuma ni Tarawele ni Jara ni Konatew bara sawa parce que koromaw b'u la kɛnɛ kan Allahu akbar Ala le bara diɲɛ Konatew ye Allahu akbar ko ne o fana y'a ta ko b'a ye an y'a alimami belebele fana bɛ yan jaabi o fana ko Konatela kal ma sira da la fɛ ko de kosɔn ko sanji nana jaabi mori sabari Ala ma sɔrɔ yara vraiment inchallah comme sel fana sela mais Konatelakaw sogo yɛrɛ do fɔlɔ ba a kana na fɔ ko sanji nana ko tasuma la sala dɛ mais non misi faga la m'o sera non voilà un temps spécial parce que den wuli la ma sogo di voilà donc an bɛna seli ko ɲɛnabɔ inchallah ok alhamdulillah donc an bɛna yɛrɛ labɛn ka taa seli inchallah